الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد فيا عباد الله، هناك من يقول في هذه السنوات الأخيرة إن القرآن يغني عن السنة، فينبغي أن نطرح السنة ونكتفي بالقرآن وحده. وقبل أن نتهم أصحاب هذه المقولة بالشرود عن الحقيقة وبالخروج عن ميزان العلم والمنطق، ينبغي أن نتبين وجهة نظر هؤلاء الناس والمعنى الذي يقصدون إليه من وراء هذه الأطروحة، والمعنى الذي يقصد إليه هؤلاء الناس أن يؤكدوا لنا أن القرآن حوى كل شيء، ثم أن يذكرونا بقول الله تبارك وتعالى في القرآن: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وإذا كان القرآن قد حوى فعلا كل شيء، فما الحاجة إلى السنة بعد ذلك؟ ما دام الانضباط بكتاب الله، ما دام الانضباط بالقرآن الكريم يبصرنا بكل شيء. هذا بالإضافة إلى أن القرآن كله منزل من عند الله عز وجل، وذلك يقينا. وأما السنة فقد التبس فيها الصحيح بالضعيف، بل قد اختلط فيها الصحيح بالموضوع والمنكر، فأصبح تمييز الصحيح فيها عن الباطل وعن الموضوع أمرا عسيرا على الباحث. هذه باختصار هي وجهة نظر هؤلاء الناس القائلين بالأطروحة إن القرآن يغني عن السنة. فما موقفنا من ذلك؟ Ces dernières années est apparu un groupe de gens qui affirment que le Coran dispense de la Sunna et qu'il ne faut se fonder que sur le livre de Dieu. En effet, que disent ces gens, le Coran est de nature à contenter totalement les hommes, sans qu'ils aient besoin d'autre chose. Pour preuve de ce qu'ils disent, ces gens apportent un élément, la parole de Dieu dans le livre saint. Ma farradna fil kitab min shay. Nous n'avons rien négligé dans le livre. Si donc, font remarquer ces gens, rien n'a été négligé dans le Coran, comme il est dit ici, dans ce verset. Alors, quel besoin avons-nous de la Sunna? Sans parler du fait que le Coran tout entier vient de Dieu, de façon certaine, n'est-ce pas? Et est véritablement de l'auteur auquel on l'attribue. Alors que la Sunna, elle, mélange, réunit l'authentique et l'apocryphe, le véritable et le mensonger, de sorte qu'il est difficile aujourd'hui de démêler le vrai du faux.
Voilà en résumé le point de vue de ces gens qui déclarent que le Coran dispense de la Sunna et qu'il faut uniquement se baser sur le livre de Dieu. وأقول بادئ ذي بدء أننا إن أخذنا بهذه الأطروحة التي تقول إن القرآن يغني عن السنة فلسوف نجد أنفسنا نعرض عن القرآن ذاته بل لسوف نجد أنفسنا نخطئ القرآن فيما يقول. لو سمعنا القرآن يقول لنا لا تتمسكوا إلا بهذا الكتاب لكان هذا فعلا يكفي دليلا على صحة هذه الأطروحة، ولكننا نظرنا إلى القرآن الكريم فرأينا القرآن يأمرنا أمرا جازما باتباع السنة وبتحكيم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جانب القرآن الكريم. ماذا يقول القرآن في هذا بصريح العبارة وبصريح النص؟ إنه يقول وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ويقول من يطيع الرسول فقد أطاع الله، ويقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ويقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. Pour réfuter ceux qui disent qu'il faut se fonder uniquement sur le Coran, on dira ceci. Adhérer à votre théorie, c'est contredire le Coran lui-même. Car si le livre de Dieu avait dit ne vous référez qu'au Coran, alors cette preuve aurait été effectivement suffisante pour établir la véracité de votre affirmation. Mais le livre saint nous ordonne, en plus du fait de se référer à lui, de se référer à la sunna de son messager, et ce, dans un grand nombre de versets. Ainsi, le Coran déclare-t-il ici وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Nous n'avons envoyé un messager que pour qu'il soit obéi. De même, le Coran affirme ailleurs celui qui obéit au messager a obéi à Dieu. Comme le Coran ajoute ce que le messager vous apporte, prenez-le. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. De même, le Coran proclame obéissez à Dieu, obéissez aux messagers ainsi qu'aux détenteurs de l'autorité parmi vous. Enfin, le Coran énonce nous avons fait descendre sur toi le rappel, le Coran, pour que tu exposes clairement aux hommes ce qu'on a fait descendre vers eux. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس أنت يا محمد ما نزل. فهل أزيدكم أيها الإخوة فأضعكم أمام آيات أجلى وأصرح من ذلك مقرونة بالتحذير والتهديد؟ حسنا، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذه آيات واضحة وصريحة وقاطعة في الأمر باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقوله ويفعل من أمور الدين وفيما يشرح ويبين من نصوص القرآن الكريم، وبأن نطيع الرسول كما نطيع القرآن، وبأن نجعل من كلام محمد صلى الله عليه وسلم بيانا لما استغلق علينا في القرآن الكريم من كلام الله. Vous en voulez plus, mes frères? Alors écoutez ces versets coraniques plus explicites et plus menaçants encore.
Non, par ton Seigneur, nous dit le Coran, ils ne croiront pas. Ils ne croiront pas tant qu'ils ne t'auront pas fait juge, toi, Mohammed, de leur désaccord. Et qu'ils ne trouveront pas dans tes décisions, et qu'ils ne trouveront dans tes décisions aucun sujet de récrimination. Et qu'ils ne s'y soumettront pas totalement. Ainsi, mes frères, ces versets nous ordonnent-ils de nous conformer aux décisions que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam prend concernant la religion, ainsi qu'au jugement qu'il rend en matière d'interprétation. Mieux, ces versets nous commandent d'obéir à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme on obéit au Coran, et de considérer les additions, les remarques et les explications qu'il émet à propos du Coran comme un système de référence universel pour en comprendre la signification. وأحب هنا أن أنبه إلى أن كلام الله عز وجل في القرآن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إن قول الله عز وجل هذا إنما نزل في خصومة وقعت بين رجلين من المسلمين فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي بينهما فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن نظر في أمرهما وتحقق قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد الرجلين فقال الآخر ألأجل أنه ابن عمتك أي ألأجل أنه قريبك فأنزل الله عز وجل قولا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك أنت يا محمد في اختلافهم. En faisant remarquer donc que la parole de Dieu, non, par ton Seigneur, ils ne croiront pas tant qu'ils ne t'auront pas fait juge, toi, Mohammed, de leur désaccord. Cette parole de Dieu, donc, a été révélée à propos d'une affaire que deux musulmans avaient portée devant l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Comme le prophète tranchait en faveur de l'un des deux hommes, l'autre s'écria « Ah bon, tu lui donnes raison parce qu'il est ton neveu, n'est-ce pas ?» C'est à cette occasion que fut révélée la parole de Dieu. Non, par ton Seigneur, ils ne croiront pas tant qu'ils ne t'auront pas fait juge, toi, Mohammed, de leur désaccord, qu'ils ne trouveront pas dans tes décisions aucun sujet de récrimination et qu'ils ne s'y soumettront pas totalement. ومن المعلوم يا سادتي أن الذي قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن تنفيذا لآية موجودة في القرآن الكريم وإنما كان تنفيذا لحكم من عنده هو صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فقد أعلن القرآن الكريم أن الإنسان لا يعد مؤمنا بالله إلا إذا قبل حكم رسول الله وخضع له ولم يجد في نفسه أي حرج منه. فإذا جاء بعد ذلك من يقول إن القرآن يغني عن السنة ولا داعي إلى تحكيم السنة أليس في هذا الكلام أليس موقفه هذا إعراضا صريحا وبينا للقرآن الكريم بل أليس تخطئة واضحة للقرآن فيما يقول. Or, la décision de l'envoyé de Dieu n'était pas tirée d'un verset coranique, mais était le fruit de son propre jugement. Et pourtant, le Coran a obligé les croyants à accepter la décision personnelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même il les a contraints à ne rien y redire et à s'y soumettre totalement. À partir de là, je demande, n'est-ce pas contredire clairement le livre de Dieu que d'affirmer que le Coran dispense de la sunna du prophète et que l'on ne doit pas la faire juge de nos désaccords? أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر من قبل ربه أن في الناس من سيعمدون إلى سنته فيمزقونها
ويبعدونها عن مجال الأخذ بها والاعتماد عليها في فهم القرآن الكريم. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما آية منه، في غير ما أحاديث منه. ومن ذلك ما رواه العرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظ أصحابه موعظة وجفت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقال أحد الصحابة: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلال. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد. وكذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن: يوشك رجل متكئا على أريكته يحدث بحديث عني فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ألا وإن الذي حرمه رسول الله مثل الذي حرمه الله. فتسوير النبي صلى الله عليه وسلم لحال هؤلاء يكشف عن استكبار هؤلاء الناس على السنة وعلى صاحب السنة تحت غطاء التحاكم إلى القرآن الكريم. Il semble d'ailleurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait été informé par le Seigneur de l'apparition future d'un groupe de gens qui diraient que le Coran dispense de la Sunna et qu'il ne faut se fonder que sur le livre de Dieu. Ainsi, Irbad ibn Sariya raconte dans un hadith: l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam nous adressa une exhortation si poignante qu'elle mit les cœurs en émoi et fit monter les larmes aux yeux. Nous dîmes: ô envoyé de Dieu, cette exhortation de ta part ressemble fort à un discours d'adieu. Nous sollicitons donc une recommandation de ta part. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre: je vous recommande de vous prémunir envers Dieu et d'écouter vos chefs et de leur obéir. Quand même, celui qui vous commande serait un esclave éthiopien. Celui d'entre vous qui me survivra verra beaucoup de discorde. Tenez-vous-en à ma sunna et à celle de mes successeurs éclairés et bien guidés. Saisissez-la de toutes vos forces, littéralement, saisissez-la par les dents. Et gardez-vous des innovations, car toute innovation est un égarement. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ceci: il s'en faut de peu qu'un homme accoudé à son divan et venant à rapporter une de mes paroles ne vienne à dire: entre nous et vous, il y a le livre de Dieu. Ce que nous trouvons de licite dans le Coran, nous le déclarons tel. Et ce que nous y trouvons d'illicite, nous le déclarons tel. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed, d'ajouter: et moi, n'est-ce pas, je dis, ce que l'envoyé de Dieu déclare illicite est identique à ce que Dieu déclare tel. Cette façon dont l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dépeint ici ces gens révèle leur mépris caché pour la sunna et pour son initiateur, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sous le couvert d'un hommage mensonger rendu au Coran. وقد يقول هؤلاء: عذرنا الذي يدفعنا إلى الإعراض عن السنة لا يتمثل في أننا نكذب كلام رسول الله ولا في أننا نستهين بسنته، لا، إنما نطالب بالإعراض عن السنة بدافع من الغيرة لها وبدافع من الحماية لها، إذ
قد اختلط فيها الصحيح بالضعيف بالموضوع والمنكر فالسبيل إلى الحفاظ عن كرامة رسول الله وللحفاظ عن كرامة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبعد السنة عن التحكيم خوفا من الزيف خوفا من أن ننسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله أو لم يفعله. فماذا نقول عن هذه الأطروحة في الجواب؟ Mais ces gens diront peut-être, non, vous nous avez mal compris. Si nous rejetons la sunna, ce n'est pas parce que nous traitons de mensonges les paroles de Mohammed, ni parce que nous méprisons sa pratique. Non, non, rien de tout cela. Si nous ne voulons plus de la sunna, c'est parce que nous sommes au contraire particulièrement attachés à son intégrité. En effet, le Coran vient de Dieu, de façon certaine, et est véritablement de l'auteur auquel on l'attribue, alors que la sunna, elle, reconnaissez-le, même aujourd'hui, l'authentique et l'apocryphe, le véritable et le mensonger, de sorte qu'il est difficile aux chercheurs d'y démêler le vrai du faux. C'est donc par amour, nous disent ces gens, c'est donc par amour pour le prophète que nous rejetons ce qui nous est parvenu de sa sunna, car nous refusons qu'on attribue faussement à l'envoyé de Dieu une parole qu'il n'a pas dite ou un acte qu'il n'a pas accompli. Que répondre à cela, mes frères? جوابنا أننا نقول ما الذي قال لكم ومن الذي قال لكم إن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم امتزج فيها الصحيح بالضعيف بل بالمنكر والموضوع ولم يعد يستبين على الباحث هذا من ذا؟ من الذي قال لكم هذا؟ كلنا نعلم أن هنالك وضاعين وضعوا أحاديث مكذوبة على لسان رسول الله وأن هنالك أحاديث ضعيفة بل ربما موضوعة ومكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مما لا شك فيه ولا ريب، ولكن من الذي لا يعلم سواء من المثقفين وغير المثقفين من منا لا يعلم أن الله عز وجل قيض للسنة علما من أرقى وأجل العلوم التي تكاد ترقى إلى درجة الإعجاز، فقيض الله عز وجل هذا العلم لحماية الحديث النبوي عن الزيف الذي تتحدثون عنه. أما سمع هؤلاء أصحاب هذه الأطروحة بعلم يقال له علم مصطلح الحديث؟ أما سمعوا بعلم يسمى علم الجرح والتعديل؟ أما بلغهم السبب الذي من أجله ظهر هذان العلمان؟ من المعلوم أن الذي دفع العلماء إلى إيجاد هذين العلمين وذلك في أواخر القرن الأول وفي أوائل القرن الثاني إنما هو الدفاع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. On répondra donc en disant ceci. Qui a dit que la sunna mêle aujourd'hui l'authentique et l'apocryphe, le véritable et le mensonger, de sorte qu'il est difficile d'y démêler le vrai du faux? Certes, durant le premier siècle de l'islam, sont apparus des gens qui ont fabriqué des apocryphes et qui les ont attribués faussement au prophète Mohammed. Oui, c'est exact. Tout le monde sait cela. Oui, il est vrai aussi de dire que durant le premier siècle de l'islam, la sunna a mêlé le hadith da'if et le hadith sahih, le hadith maoudou et le hadith musnad, de sorte qu'il était difficile d'y démêler le saint du faible, l'authentique du controuvé. Tout le monde sait cela aussi. Mais qui ne sait pas, qui ignore que Dieu a préservé la sunna de son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, en suscitant des savants chargés de l'authentifier, la certifier et la distribuer par classe et par catégorie à partir de la fin du 1er siècle et du début du 2e siècle de l'islam. Qui ne connaît pas l'existence de cette science qu'on appelle Mustalah al-Hadith et de cette autre science qu'on appelle al-Jarh wa al-Ta'dil, dont la fonction est d'examiner la sunna, la critiquer et en faire ressortir les erreurs et les défauts. فعلم المصطلح
أيها الإخوة صنف الأحاديث ورتبها ووضع ضوابط محددة لهذا التقسيم. Où l'on voit, mes frères, que le travail d'authentification de la Sunna a été fait durant les premiers temps de l'islam et que les livres réunissant la Sunna authentique se trouvent aujourd'hui entre nos mains grâce au travail laborieux et difficile fourni par les savants du hadith. Je demande donc une nouvelle fois, qui a dit que la Sunna mêlait aujourd'hui l'authentique et l'apocryphe, le véritable et le mensonger, de sorte qu'il est difficile d'y démêler le vrai du faux? Non, ces gens qui affirment que le Coran dispense de la Sunna et qu'il ne faut se fonder que sur le livre de Dieu n'ont qu'un but, en réalité, couper les musulmans de leur source et les séparer de leurs racines, afin de leur imposer des valeurs périmées et des idées avariées importées de l'extérieur. Or, la Sunna forme un rempart qui les empêche d'altérer et dénaturer le Coran comme ils le veulent. Ils s'emploient donc à détruire la Sunna qui est la clé pour comprendre le Coran, afin de détruire ensuite le livre de Dieu lui-même en donnant une interprétation qui trahit son sens véritable. Mais comme le Seigneur a dit, ils voudraient avec leur bouche éteindre la lumière de Dieu, alors que Dieu, lui, veut parachever sa lumière en dépit de ce qu'en pensent et de ce qu'en disent les mécréants. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم يا رب العالمين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نعوذ بك من تحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما علمنا ومن شر ما لم نعلم. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء صدورنا يا رب العالمين. اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شافيته وعافيته
ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين 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 والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقيموا الصلاة.